गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बर्तमान आ गए ब्लॉग तुम स्वागत बर्तमान आम मैंने पहुँची जाइए कटक में आमर आज गोटे आमर जो भाई अच्छा आशीष भाई तर मैरेज एनिवर्सरी गोटे पार्टी होमर आज दिन गोटे भोजी आज सर दिन कौन प्रोग्राम अच्छी दिन में बर्तमान आम जाऊँ मनोज नॉनवेज वर्ल्ड को भुवनेश्वर जो लाइव किचन अच्छे से लाइव किचन में आम रोषेई निजे करजे खाइबू आप खाइबे आसतु जैसे कौन भंजा खाइबा आज आमिष कौन खाइबा मटन खाइबा मटन टिके खाइबू चिंगुड़ टिके हां चिकन बदल करिया देसी चिकन 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 हां ठीक अछि हां ठीक अछि चलो मटन बाहर मनोज वाला जीवा हला आज भोजी करिया चिकन पकड़ा मटन चिकन पकड़ा मटन हां ठीक अछि तमान हमर चालू एटा हमर एटा को ब्रिज गेटा त्रिशूलिया ब्रिज एटा तिसिरा गंज एटा हमर सारे गाड़ी चलथि दीदी एटी बसथि या नाम तितली कोन तोरा बायु आना कोन बायु 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 बेसी बायु छड़ती से देता ना बायु चलो 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 बाबा तो तुम पे पूरा तुम जो नॉन वेज आइटम खोजी खाइब तुम पूरा रेडी है अरे खाइबा भाईना पचार सुधी भाईना तुम कौन आइटम खाइले सब प्रकार जिन आज सब प्रकार देखा हो तापर जोटा चॉइस हो सेटा की खाओ हाँ आज पूरा रेडी हो लाइव किचन टिके ये करथाले नले रोसी करी कोन टिके देखताने खाइबा लाइव किचन रोषेई करने में जहाँ एक जिनस मिले लाइव किचन कोन निसास देखिया कि ब्रॉयलर अच्छी देसी अच्छी फिश ऊपर जैसे सब आइटम सब अच्छी देखिया टिके हाँ सब अच्छी এটা বর্তমান মাছর সবু জায়গা হ্যাঁ ওয়াও এই মাগুর মাছ রে মনে দেখ রে মাগুর মাগুরা হ্যাঁ শুকা শুকা রুই মাছ এটা রুই আছে এইটি আছে রুই শার্ক মাছ সেটা কি খাবে তোমার রেড চাট রুই 180 ভাকুর 200 है जलंग कहू फली सब माछ अच्छे आसी सब मागुर पसंद बा मागुर माछ धरिक मागुर 200 केजी पर केजी अच्छे सुकन बतक 500 टंका पर केजी लोकल है केंद्र लोकल लाओ केजी हो 400 राज फेर आसने राज 240 पर एटा से लेयर है खरा को आक अवस्था ढिला एटा हूँ गाँ बुला देसी कुकुड़ा 450 आस हम हम गुंडूरी चढ़ई किलो 120 केते अबे लोक बहुत खाऊ यहाँ माने 600 टका रे कड़नाथ यहाँ हूँ चाइना कुकुड़ा जे आम कौड़ा कौन आम कौड़ा खाइबा मटन करानी आम देसी कुड़ा हम सारे मयूरभ खाई इच्छा ना नहीं कि संबलपुर आसिले हम कहले कौन मयूरभ दवाई मयूरभ संबलपुर भाई मयूरभ देखिए कुकुड़ा नहीं आसलु आम डायरेक्ट नहीं नहीं एक्चुअली मयूरभ गंजा भल लगे खाऊ कौड़ा आज किए बड़ी पड़ हाँ हो 1460 हो ना गरम पानी नहीं काट दियो ड्रेस पिंधिक आस केते जल्दी गला
ଜଲ୍ଦି ଏଠି ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛୁ 1400 କଟି କାଟି ବୋଧେ କେତେ ବାହାରିବ। ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଖାଇବେନି ଭାଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ହେଇଥିଲେ କାଟିକି ମୋଡ଼ିକି ସାର୍ ଏଠି ତ କିଚେନ୍ଟା କେଉଁଠି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇଟା ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେବା ତ ପେମେଣ୍ଟ କରେ କିଚେନ୍ ଆସିବା ନାଇଁ ଦେଇଦେବ ପେଡ଼ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଠି ସବୁ କିଚେନ୍ ସବୁ ସାମାନ ସେଇଠି ଦେବେ ଭାଇ ଆମର 700 ଟଙ୍କା ଟିକେ ଆଜି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାର୍ଜେନ୍ସର ପାଇଁ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ କିଚେନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କିଛି କହିଲେନି ଆଇଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଦେଶୀ ମଟନ୍ ଦେଶୀ ମଟନ୍ ଦେଶୀ ମଟନ୍ କ'ଣ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜା ବା ତାପରେ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜାକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍କୁ ସେଠି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ହେବ ନା କ'ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ଆମର ଭାଇ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ସିଏ ଆଉ କରିବେ ସେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଭାଇଙ୍କ କିଚେନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଝୋଳ ଆମେ 4 ଜଣ ଲୋକ 4 ଜଣ ପାଇଁ ଦେଖିକି କରିବେ ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ କିଚେନ୍ର ରୋଷେଇଟା ଏଇଠି ଠିଆ ହେବ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ସେ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଓ ରେଡ଼ି ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବୁ ହଁ ଜେବ୍ରା ବି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଯିବେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାଛ ଧରି କହିଥିଲ ଫିସ୍ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁ ଫିସ୍ ଫାଇଟର ଫିସ୍ ଓଜନ କରିବା କେତେ ହେଲା 1 କିଲୋ ହେବା ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଲା फाइनाली आम मनोज नॉनवेज वर्ल्ड रे भुवनेश्वर आसी पहुँचीगलु पहुँचला परे आम बहुत गुड़िए नॉनवेज आइटम देखलु जमीक चिकेन माछ मटन मटन अंडा आम तादर मयूरभंज गंजा सिलेक्ट करूँ आईटा को आम ऑलरेडी लाइव किचन नहीं दे सारूँ आउ से बर्तमान आउ कि समय भितर अध घंटे मैक्सिमम घंटाटे भितर से आमको रोषे करके देदेवे खाइबापी तापर आम खाई देखू किंतु एति कहबी ये जगह हूँ बहुत सुंदर जगह जो थे कि आपण दोली पिला खेलवाई दोली अच्छी आक्वारियम अच्छी भल एनवायरनमेंटा भी भल अच्छी नॉन वेज प्राय सब आइटम ये अच्छी नॉन वेज प्राय सब आइटम ये मिलूँ आम मयूरभंज गंजाटा आसी जगाना पूरा घाटी चली माने अलग प्रकार घाटटा हो पागटा भी अलग प्रकार ओ ब्यूटीफुल हाँ ठीक अच्छे कौन कहलु गृहिणी दुई गृहिणी आसीगले बर्तमान खाली कषि दियो समस्त मिसिकी भल झुलुच पवन पवन रे पवन
एम अफ्रीकन ଆମେ କାଁ ତମ କୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ। ତମର କୋଉଠି दिल्ली ଆଉ ଆଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଆଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଉଟା ଆମର ସୁରତ सूरत ତମର ତ ସବୁ ସୁରତ ଆଉ ଆମର ତ ସବୁ ସୁରତ नंबर ଆମର କେଜିକିସ୍ତାନ होला ए अल्लाह ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଆଉ ହେଇଟି ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଡାକିବା କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ କୋଉ ଓ ରେଡି ହୁଇ 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 ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାପି ୱାଓ ये आमलेट एमटी कोना हबी मोबाइल एटा एमटी କିଛି ପଡୁନି ବା किसी को ना ना आमी नाली का नहीं ନାଲି ଗୋଟେ ପଡିଲା ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା। ଅଧ ଅଧ ଟେ ତପ ତପ ଦେଇ ଦିଅ ଏ ଦିରେ ଖାଲି ଆଣି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଠି ତ ଆଇଟମ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି କଣ ଦେବି ଚିକେନ୍ କଷା ହେଲା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ବାସ୍ନା ठीक है जी ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ପସନ୍ଦ କଲ ବଢିଆ ପାଗ ହେଇଛି ବଢିଆ ପାଗ କହିକି ଚିକେନ କମାନ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲି ଦିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆସ 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 ଏଇ କ'ଣ ଜଣେ ସେପଟେ ଆଇଲେ ତମେ ଏପଟେ ଆଇଲ ଦୁଇ ଜଣ ଏପଟେ ଏପଟେ ଅଲଗା ହେଲା ହେ କେମିତି ଲାଗିଲା टेस्टी ଟେଷ୍ଟି